তোমরা কালকে যাও, বার হও, বার হও, বার হও। আরে যদি বিজেপি যদি খারাপ হয়, তুমি বিজেপির সঙ্গে থেকে যারা পান খাও তারা খারাপ হও, সাহস থাকলে কালকে বাইর হয়ে যাও, বাইর হয়ে যাও কালকে। সবাই প্রশ্ন করো, সব যত জনগণ প্রশ্ন খালি না। বিজেপি मोनसे जोंनि हानिया गाय बिजेपि बाय तांगै नों गोबाङै दं बिजेपि बाय नर्थानि खोनानो थानि नखरथानि थानि थानि आरो बिजेपि खाराप হয় আর তার বন্ধুরা দুবাই দেয় কিটা এটা তো মানে ব্রেন আমার ব্রেনে খুলাই না चल रहा है। तो अगर आपको हमसे अलायंस नहीं करना है तो आप क्लियरली बोल दीजिए कि आपको नहीं करना है, हम बात समझ जाएंगे। तब मैं जाकर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को बोल देता हूं कि हमने तो तोड़ा नहीं, आपके ही लीडरशिप ने कहा है कि आपको अलायंस नहीं चाहिए, हम तब उनको बोलकर हट जाएंगे।